one? Favorite Mio A. Wala salmon? Favorite Mio A? Wala salmon? Sama na ako. Sige, oh. Gusto man ka. Ay, ganito. Ala, tagpo. Tagpo. Right. Uy. Ay, kuan. Wala na yung nectarine. Is nectarine. 800 ang nectarine. Ang grapes, grabe ka, mahal sa grapes. How about the black one? What is that? Cherry plum. Green apple. Yeah, Sushi ba? so many mushrooms. This is where I bought the mushroom. Hindi ko nag-buy mushroom for the soup. Kita. 112. More or less the same. I think this is more value. Good harvest. Tanawa ra guni na kasa nina. What's the price? Good harvest na ano. Saan farm. Kani ba pangita ano sila nakapakit na oh. Kanina daghan na siya pulot 299. Kanina lang oh. Yan kay daghan. Wait. Lola, sila'y kuan. Sila'y asparagus. Oh my god, it cost 505. Mahal tayo ang asparagus. Ha? Mag-sushi ka? Hindi ugma. Ugma. Okay. Ma-spoil na tomorrow. Ma-spoil na tomorrow ang sushi. Kay kuan. Palito ng lipisin. Ayun, daddy ay nakita. Is 8.